अंधारिया राती एमिति अंधारिया राती रे मते पाप करबा को भलो लागे तमे देखो भले भले कहि दियो कोन भाई आसो नले मो डैडी को
ଏମିତି ଅନ୍ଧାରିଆ ରାତିରେ ମତେ ପାପ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣ। अरे किए तमे मो परा पछे अछि किए तमे ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣ। किए तू मो परा पछे अछि किए तू से आड़ को मुंह भले ठिया आइछु काहे के मो प्रश्न उत्तर दो काहे के किए तू कौन पाई ये तो बड़ा पात्र संपर्क गढ़ितला ओ जवाब दियो रक्षक हे कि भक्षक साजिलो तमको टिके लाज लागिलानी बाप झियो संपर्क को एमिते अपवित्र कर देलो माइनस भेरी माइनस। ସେଦିନ ଥାଏ ଏମିତି ଅଶ୍ୱିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରି ତୋ ମାକୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତୋ ମାର ବି ମୁଁ ଇଜ୍ଜତ ନେଲି। ଏମିତି ଅନ୍ଧାରିଆ ରାତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲି। ଆଉ ଆଜି ତୁ ବି ମରିବୁଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ अरे बाप 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 दुनिया रे अनेक बेईमान देखी एक तो समाजा कते नंबर बेईमान बे संस्कार हां अबे रात 2टा बजी लगे तो सहित मोर मध्य एग्रीमेंट सरिलानी मो संस्कार महापत्र शारदा महापत्र पो संस्कार महापत्र ତାହେଲେ ତୁ ସବୁ ଜାଣି ଯାଇଛୁ। हाँ मु जानिछि आ राती पहिले बड़ पाटी रे चित्कार करी कहबे ए भाई माने देखि बस देखि बाप जियो रे चौकी ओ नाम ओ जरा चिंता ओ लगी सोना मु बहुत बर्बाद हो जाइछि एला तते छाड़ी नहीं रे तते छाड़ी भी नहीं
আবে আবে অপেক্ষা কর তো জমা আসুছিবে আজি সৈন্যপুরী লঙ্কারে তাণ্ডব নিবেলা আরম্ভ হয়েছি সেଠି জগুঠুয়া তো পোষা কুকুর দুইটাକୁ ମୁଁ ପୁରା ଖତମ କରିଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଆକାଶରେ ତୁମ ପାଖେ ଏଇ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମୁଁ ହଉଛି ସେ